Good afternoon, ma'am. So today we're going to present about branches of law. Law is divided into several branches, such as public life, private relation, and specific legal matters. Before we go to the presentation, I want to introduce our group. My name is Isan Alia Putri Rahma. My name is Chelsea Amelia. My name is Tessa Wanita. My name is Muhammad Ardito Adinovanto. Okay guys, so last week we got the task or assignment from Miss Windy. There is one question about what the difference between private law and public law, and then I realized that I already added in our PPT. So the difference between private law and public law is private law, it regulates relationships between individual, it's equal position. Example like civil law, commercial law, family or intellectual property law. And then public law, it regulates relationship between the state and citizen. It's unequal position. Example like constitutional, administrative, criminal, and international. And then itu maksudnya adalah jadi kalau private law atau hukum yang bersifat privat itu menggunakan prinsip bahwa menghubungkan hubungan antara individual dan itu dalam satu yang kesamaan, dalam hubungan yang sama, dalam posisi yang sama. Contohnya seperti buyer dan seller, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, dalam kasus hukum itu contohnya adalah hukum perdata, hukum komersial, hukum family dan lain sebagainya. Kemudian jika public hukum atau public law, hukum publik itu adalah menjelaskan hubungan antara negara dan juga masyarakatnya dan itu bersifat tidak setara. Jadi di dalam public law, di dalam hukum publik itu selalu melibatkan pemerintah di dalamnya. Contohnya adalah konstitusional, administratif maupun hukum pidana yang sering kita temui di masyarakat. In general, constitutional law regulates all legal relationships concerned with the state and law, or separation of powers, essential features of the state's legislation. Constitutional law regulates the form of the public order and the administrative division of the territory, the status and role of the holder of the highest public authority. Human rights, the primary elements of the public system, such as the parliament, their function, legal manner, structure, competence, and the basis and the procedure of their formation, for example, election procedure, as well as relation with the other elements of the public system like the local government. Due to its highest conclusive force, constitutional law also covers all constitutional legal provisions. Hence, constitutional law exposes principles regulated by the constitutions that are binding to each and every person. Constitution rules also include all those legal provisions that regulate the appointment or election of the higher national officials. Legislative drafting and the implementation of law are also subject to constitutional law. The number and nature of the constitution rules differ by country and are largely dependent on the form of the government of the state. Jadi constitutional law itu mengatur struktur negara, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan hubungan antara negara dan warga negara. Karena kekuatan konstitusinya yang tertinggi, hukum tata negara juga mencakup semua ketentuan hukum tata negara. Dengan demikian, hukum tata negara mencakup asas-asas yang diatur oleh konstitusi yang mengikat setiap orang. Civil law forms the bulk of private law. Estonia's system of civil law is built on the principle predates, which divides all provision of the civil law into 5 parts: general part of civil law, family law, property law, law of succession and law of obligation. The system of Pendek itself is derived from the law of ancient Rome. First, the general part of civil law regulates the general principle of civil law. The general part of civil law is applicable as the general part of family and property law, law of succession, law of obligation, and the commercial code. Act on the general part of the civil code. Civil code regulates person, legal and natural person, object, transaction, representation, terms and dates, enforcement and protection of civil rights. First, the family law. Family law regulates all the relationship concerned with family and marriage, such as
entering into a contract of marriage, the mutual obligation between spouse obligation toward one's children exclude. Secondly, law of succession. Law of succession covers all relationships that concern successors and bequeathers. Next, law of obligation. Law of obligation consists in the general part, and the special part regulates everything related to obligation that result in the liability to an act of omission on the part of one person to another creditor, as well as the right of the creditor to demand that the debtor discharge the liability. The Law of Obligation Act also regulates non-consensual relationship. Next, property law. Property law regulates real rights, their contact, creation, and the execution. Jadi, pengertian hukum perdata itu adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, terutama yang bersifat privat. Di Estonia, hukum perdata disusun berdasarkan sistem pendekten, sebuah sistem yang berasal dari hukum Romawi kuno. Yang kedua, pembagian hukum perdata dalam sistem pendekten. Hukum perdata Estonia terbagi menjadi 5 bidang utama. Yang pertama, bagian umum hukum perdata, menjadi dasar bagi semua bidang hukum perdata lainnya, mengatur mengenai subjek hukum, orang atau badan hukum, benda, perbuatan hukum, perwakilan, tenggat waktu, pelaksanaan, serta melindungi hak-hak perdata. Yang kedua, hukum keluarga, mengatur perihal keluarga dan perkawinan, termasuk kontrak perkawinan, kewajiban suami istri, serta kewajiban terhadap anak. Yang ketiga, ada hukum waris. Hukum waris mengatur mengenai pewarisan, pewaris, dan ahli waris. Selanjutnya ada hukum perikatan. Hukum perikatan mengatur kewajiban hukum baik dalam perjanjian atau kontraktual maupun di luar perjanjian atau non kontraktual, seperti janji untuk membayar. Mencakup hubungan antara debitur dan kreditur. Selanjutnya ada hukum benda. Hukum benda mengatur hak-hak kebendaan, termasuk pembentukan, isi, dan penghapusannya. Yang ketiga, ada pentingnya sistem pendekten. Sistem pendekten memberikan kerangka yang jelas, teratur, dan menyeluruh dalam memahami hukum perdata. Dengan pembagian ini, hukum perdata menjadi lebih sistematis dan mudah diterapkan baik dalam kehidupan keluarga, serta harta benda, warisan, perikatan, maupun hak kebendaan. Administrative law regulates the activity of public authorities, the procedure of their relationship with citizens, liability for violating administrative law, etc. The aim is to ensure the protection of public interest by laying the foundation for the formation of public administration bodies, by defining the competence and by providing legal framework for the relationship that emerge from exercising their power. Administrative matters are also resolved pursuant to administrative procedure in administrative court. Complaints and protests concerning an order, directive, prescript, or legislation issued under public law by institution, official, or another person performing public administrative function in order to regulate an individual case are to be resolved in administrative court. Administrative proceeding can also be commenced with regard to the activity failure to act or delayed action of an institution, official, or another person performing public relation administrative function under public law. For example, the failure to act by the police in certain situation. Jadi, hukum administrasi ini mengatur kegiatan otoritas publik, prosedur pembentukannya, kekuasaannya, hubungan dengan warga negara, tanggung jawab atas pelanggaran hukum, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk menjalin perlindungan kepentingan publik dengan meletakkan dasar bagi pembentukan badan administrasi publik, dengan mendefinisikan kompetensi mereka, dan dengan memberikan kerangka hukum bagi hubungan yang timbul dari pelaksanaan kekuasaan mereka. Urusan administrasi dilaksanakan menurut cara administratif pengadilan tata usaha negara. Pengaduan dan protes mengenai suatu perintah, arahan, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan hukum publik oleh suatu lembaga, pejabat, atau orang lain yang menjalankan fungsi administrasi publik untuk mengatur suatu perkara diselesaikan di pengadilan tata usaha negara.
Proses administratif juga dapat dimulai sehubungan dengan aktivitas, kegagalan bertindak atau penundaan tindakan suatu lembaga, pejabat, atau orang yang menjalankan fungsi administrasi publik berdasarkan hukum publik. Contohnya adalah kegagalan polisi dalam bertindak di situasi tertentu. Okay, next guys, we got the penal or criminal law. As you guys always know that we already seen the case from our social media, TV, on our internet about the case about the killing people, killing someone, kidnapping, or just commit violence. It fall under the penal law or sering kita sebut sebagai hukum pidana. So, what's actually penal law? Penal law, it defines offenses and punishment. And then general partnya ada principle of criminal law, and then element of offensesnya ada punishment juga, kemudian ada special partnya itu specific offenses and sanctions. Jadi penal law ini adalah mendefinisikan tentang pelanggaran dan juga hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian part-part secara umumnya itu ada prinsip-prinsip dari hukum pidana sendiri, kemudian ada elemen-elemen dari setiap pelanggarannya dan juga hukuman-hukuman yang menjerat kasus-kasus tersebut. Kemudian special partnya ada pelanggaran secara spesifik dan juga sanksinya. Or I can say that penal law dictates which action are be regarded as offenses and what the punishment for this action. Atau itu bisa aku simpelkan sebagai, jadi hukum pidana ini dia menjabarkan sebuah aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang itu dianggap sebagai pelanggaran, dan kemudian hukuman seperti apa yang bisa menangani kasus tersebut. Procedural law determines the rules of court procedure. Procedural law ensures legal security and precludes arbitrary acts by court. The rules of procedural law are generally quite complicated and must be observed very carefully to protect administration of justice from arbitrary acts by courts, as well as to ensure that one of the litigating parties does not get an unfair advantage over the other during the proceedings. A significant violation of the procedural rules may, for instance, result in the nullification of a court judgment. Jadi, hukum acara menentukan aturan prosedur pengadilan. Hukum acara menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Pengadilan, aturan hukum acara umumnya cukup rumit dan harus dipatuhi dengan sangat cermat untuk melindungi administrasi peradilan dari tindakan sewenang-wenang pengadilan, serta untuk memastikan bahwa salah satu pihak yang bersengketa tidak dirugikan secara tidak adil selama proses persidangan. Pelanggaran aturan prosedur yang signifikan misalnya dapat mengakibatkan pembatalan putusan pengadilan. Next, conclusion. The study of law can be divided into two main fields, private law and public law. Private law governs relationship between individuals in equal position, while public law regulates the relationship between the state and citizens, where the states exercise our authority. Each branch of law, constitutional, civil, administrative, penal, procedural, plays a crucial role in maintaining order, protecting rights, and ensuring justice within society. Together, these branches create a comprehensive legal framework that balances individual freedoms with the power of the state. Jadi, studi tentang hukum dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur hubungan antara individu yang kedudukannya setara, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, di mana negara menjalankan kewenangannya. Setiap cabang hukum tata negara, hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum acara, mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak, serta memastikan keadilan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, cabang-cabang hukum tersebut membentuk kerangka hukum yang komprehensif yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan kekuasaan negara. Okay, that's it our presentation from Group 3. Thank you.